अस्सलाम वालेकुम, अली और मरहूम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। और आज है 4 नवंबर यानी कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डे। ये दिन मनाया जाता है मरहूम, मैं आपको बताता चलूँ, वैसे तो आपको ज़ाहिर है पता ही है पता है कि इंटरनेशनली प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है भाई। वाह। हाँ, और इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान में बल्कि ये एक सवाल है कि पाकिस्तान में क्या इस दिन को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक इसमें हमने ये सुनने में आया है कि कम किसे दा करना किसे होर ने विच प्रोजेक्ट मैनेजर एमी क्रेडिट ले जाता है। बिल्कुल तो ठीक। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है पाकिस्तान में कि जिसका काम है उसको भी नहीं पता कि कैसे करना है, जो एक्चुअली एग्जीक्यूट करता है उसको भी नहीं पता कि कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कि या तो चीखे मार रहा होता है या आंसुओं के साथ रो के दिखा रहा होता है। इवेंचुअली कुछ ना कुछ हो जाता है, चाहे वो डिजायर्ड या जो प्लान्ड हो चीज वो हो ना हो, लेकिन कुछ हो जाता है और एंड में कहा जाता है कि वाह प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बात है। तो आपके ख्याल में कौन सी दो बिल्कुल पैरेलल थॉट्स हैं, हमने इसमें से किसके ऊपर चढ़ना है? हाँ, तो अली पहले तो किसके ऊपर चढ़ना है ये तो आपको पता है। दूसरा ये कि आपने दो बड़े अहम मौज़ूआत यहाँ पे उठा दिए हैं। पहला ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर, और दूसरा ये है कि इस दिन को पाकिस्तान में मनाना। तो भाई इस दिन को पाकिस्तान में मनाना दुनिया के किसी भी मुल्क में मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए दिन, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर रूठे रहते हैं, तो इसलिए ये दिन मनाना बहुत ज़रूरी है। वाह भाई वाह। मतलब ये अली इल्म के मोती देख रहे हैं जो मैंने बिखेरे हैं। मतलब मुझे अपनी समातों पे मज़ा आया है ये बात करके। आपने कभी कोई प्रोजेक्ट मैनेज किया है? जी जी बिल्कुल, आपको पता है मेरा तो ये मतलब वन ऑफ माय जॉब्स ये अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। देखिए यहाँ पे तो हर चीज़ का जिस तरह कहा नहीं जाता कि प्रोजेक्ट इमरान खान की फाइल अब क्लोज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। हाँ, मतलब जिस तरह आप बीवियों के लिए जो मियाँ है वो एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही है। तो हर चीज वो ये एक तरह से अगर आप देखें तो ये इंटरनेशनल वाइव्स डे भी है। वाह 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 वाह। उन्होंने प्रोजेक्ट को कैसे एहसन तरीके से उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। वाह वाह। कैसे वो उसको लेके चली भाई वाह, और उसको उन्होंने कहीं भी भटकने से पहले मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया। भाई वाह, बहुत अला। अच्छा दूसरा यार ये है कि मुझे ना एक जेलसी होती है तेरे से, ये जो तू बड़ा करोड़ के कह रहा था प्रोजेक्ट और मैनेजर, मैं बोलता ना प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये मेरी कम इल्मियत जो है ना इसमें बड़ी सामने आती है। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट जैसा भी हो बंदे को अजीज होता है, जिस तरह से वो आपका लाल गाड़ी वाला प्रोजेक्ट था नवाब एहसन साहब का, आपको इतनी पसंद थी वो गाड़ी, लेकिन वो इसमें नवाब साहब प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। देखिए मैं ये जो आपको एहसास कमतरी का शिकार जो है ना, मैं आपको यहाँ से ऐसे निकालना चाहता हूँ। कैसे? दोबारा अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखें अगर आप लफ्ज का इस्तेमाल ठीक जगह पे कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ, आपका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, लफ्ज आपको पता है कि उसका मतलब क्या और ठीक जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने सुन के और बोल के नहीं सीखा, आपने पढ़ के सीखा। उफ, तो आप तो मतलब आप देखें ना कि इससे साबित हुआ कि सरकारी अफसर तो आप नहीं हैं। बिल्कुल 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 भाई वाह। ठीक है, हाँ, मतलब आप पाकिस्तान के बहुत ही उन चोंदा लोगों में से हैं जिन्होंने पढ़ के सीखा है। भाई क्या बात है यार, ये मुझे खुशी हुई है, मुझे अपने आप पे फख्र महसूस हुआ है ये बात सुन के। तो मतलब ये फख्र मैंने कायम रखना है। ये बिल्कुल आपने कायम रखना है। अच्छा इसी तरह अभी देखें, अब जिस तरह इंस्टॉलेशन आर्ट जो है ना, वो एक चीज है, उसका हम दिन भी मनाएंगे किसी दिन, जिस तरह एसी इंस्टॉल करने वाले का। बिल्कुल। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में भी ये होता है कि जी वो बेसिकली कीता किसी होर ने, सैंक्शन किसी होर ने कीता, वाह, लेकिन किसी का किसी को नहीं पता, जिसका था ना कॉन्सेप्ट। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, इसका भी आप ये बताएं कि मतलब जे फ्रेम लाने वाला फ्रेम ना लाए, जे स्पीकर वाला स्पीकर कंट्रोल ना करे, जे वीडियो बनाने वाला वीडियो ना बनाए, ये सारे काम हो ही ना। तो अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? असल में जो
प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना, उसका बेसिकली काम, उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो होती ही है कि आपने लेना है क्रेडिट, एक तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि उसने ना कच्चे में रौनक लगा के रखनी है बेसिकली। असल जो मुद्दा जिसमें मैं पहुंच गया हूँ वो यही है कि बेसिकली वो नहीं होता कि एक वेला अब्बा जो घर में फिर रहा होता है, जिसने सारी जिंदगी काम नहीं किया होता, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो। अगर वो बंदा अब्बा काम करने वाला होगा तो उसके नाम के साथ से प्रोजेक्ट हट जाएगा, वो खाली मैनेजर रह जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट तो कोई है नहीं, वो तो बेचारा काम करने वाला बंदा है। तो इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी एक अफादियत, अपना एक मकाम मुआशरे में, अपना एक लुगू किस्म का जो है उसका मुकाम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा यहीं पे सवाल ये आता ये है, बहुत अच्छा सवाल है अली। इसके लिए मैं आपको ये, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये जो आपके ज़हन में सवाल पैदा होते हैं ना अली, ये इंसान की शख्सियत का सबसे अहम जुज़ होते हैं। सवाल बताइए। सवाल ये है कि एक इवेंट होना है या कोई भी एक चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, हाँ, और बड़ी सादा सी आपने कागज़ पे लिख ली है, डायमेंशंस ले ली हैं, आपने कहा जी यहाँ पे 20 बाय 20 फुट का ये बनेगा, अच्छा, 14 बाय 14 का फलान होगा, आपने चेंज का फरखान को भी फलान समझा होगा, दिया, बिल्कुल ठीक, जिसकी जितनी इस्तात है हाँ, उसके मुताबिक आपने सबको ब्रीफ कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर ने कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। पहले एक डिज़ाइनर आया, उसने सारा डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर वो डिज़ाइन को लेके गया कारीगर के पास और तमाम लोगों को से बता दिया कि यहाँ पे ऑडियो इतनी होगी, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। अब जाहिर है जो कारीगर है पाकिस्तान में उसको तो नहीं आता, हाँ जाहिर बात है। हाँ, तो आप जब पहुंचे हैं मौके पे तो डायमेंशन हर चीज़ की आउट है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का तो कोई बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है। अब ऐसे मौके पे आलू आपने कैसे कारीगर पे शिफ्ट करना है, क्योंकि जो आपसे ऊपर वाला है वो कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा कि कारीगर का क्या प्रॉब्लम था, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें मतलब वही वाली बात कि तपता जलता आलू आपने अपने सर से कैसे उतारना है। हाँ, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, यहाँ पे बन जाता है, आपने यतीम आगे एक डैश लफ्ज़ एक होता है वो बन जाना होता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो अपने सीनियर से कहे कि सर आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, आप भी यहीं पे होते हैं, मुझे बताएं कि मैं 4 घंटे उस बंदे के सर पे बैठा रहा हूँ, आप अगर 4 घंटे उस बंदे के सर पे बैठे रहते क्या ये काम सही कर देता वो? सर यहाँ लोगों को काम ही नहीं आता सर यकीन कीजिए, मैं 10 घंटे उस बंदे के सर पे बैठे रहा हूँ, मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया हूँ कि गाड़ी का लॉक चेक कर रहा हूँ, वापस आए हूँ सारी डायमेंशन आउट हो गई थी। आपने बन जाना है मजलूम। सबसे पहले तो बेसिकली यही चीज़ जो है लागू होती है शौहर होने पे कि बेगम कोई बात क्या है, फर्ज करें बेगम आपको मौके पे कुछ ऐसी हरकत कर रही थी, पकड़ ले जो उसे मुनासिब नहीं लगती, तो आपने छूटते ही गंदा मुंह कहना है ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं गलत हूँ, हाँ तो ठीक है मैं ही गलत हूँ, तो आधा तो मसला यहीं पे हल हो जाता है, बाकी आधा फिर आपकी अपनी हिम्मत, अपनी अपनी दौड़। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ भी देखी है जो बड़ी इफेक्टिव है, वो बताने वाली है। हाँ हाँ हाँ, वो ये है कि मतलब हम सॉरी बार बार हम इवेंट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हालांकि जाहिर है मैनेजमेंट जो है वो तो बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, हाँ, वो तो जिस तरह हमने बताया कि मियाँ उनमें से एक है, बिल्कुल, लेकिन ये है कि आपने अगर एक इवेंट चल रहा है, हाँ, तो जैसे ही आप देखें कि आपका जो बॉस है वो अपने बॉस के साथ खड़ा है, तो आप फौरन उसके पास जाएं, आपको पता लग गया कि क्या क्या भंड हो चुका है, हैज बीन हो गया, ठीक है, आपको पता है कि ये इवेंट बड़ा ही साबिर और शाकिर बॉस होगा अगर इसने इवेंट खत्म होने का इंतजार कर लिया, कोई पता नहीं कि ये उससे पहले ही आके मेरी जो खानदान की खवातीन हैं उनके ऊपर हमला कर दे, उनके ऊपर हमला कर, हाँ मतलब बोलनों से, किससे, अपने अल्फाज से बोलनों से तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि अपनी खवातीन को कह देना कि भाई कुंडी बांध रखो, बिल्कुल, एक तो उनको आपने कॉल कर से दूर तक, हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप देखें कि वो अपने बॉस के साथ खड़ा है तो आप जाएं और जाते साथ कहें कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ ग्रेट इवेंट सर, यू डिड इट। ओ वाह 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 वाह। अब वो उधर ना कच्चा सा हो जाएगा क्योंकि आपने उस इवेंट की हर अच्छी चीज की जो जिम्मेदारी और जो उसका क्रेडिट है वो आपने बॉस के सामने उसको दे दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। भाई वाह, दोस्तों कॉपी पेस्ट करते जाए इसे, शादी पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये बंदा जो इल्म के मोती बिखेर रहे हैं, यकीन करें 400 करोड़ का एक मोती है जो इसने ऐसे बिखेरे हैं,
بھائی کیا بات اور ہے, ابھی تو ہم نے اپنا دامن نہیں جھاڑا. اچھا جھاڑ لو. ہاں اس سے مجھے ایک اور خیال آیا کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اکثر بڑا ان کا ہوتا تھا جملہ, مطلب ان کو کبھی وہ کہتے تھے نا کہ او جی وہ تہاڈا بھرا قبضہ کر گیا زمین تے, تو پولیس سے رپورٹ کراؤ, کو عدالت جاؤ. تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم اپنا ٹھڈ ننگا نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ. اچھا ان جدوں انہوں نے اینک صاف کرنی ہوندی تے چوک کے پورے محلے نو ٹھڈ وکھایا ہے. تو خیر یہ ہم ذرا آف ٹاپک نکل گئے تھے. لیکن یہ ضروری تھا آپ کی, یہ صرف اور صرف آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے ضروری ہے, جس کی وجہ سے علی جو ہے وہ آف ٹاپک ہوا تھا, ورنہ اس کے پاس اسی ٹاپک پہ اتنی ریسرچ موجود ہے کہ صدیاں لگ جائیں اور علم ختم نہ ہو. اچھا اسی طرح جو ہے نا, آپ اگر ایونٹ آپ کے سامنے مٹی ہو رہا, مٹی ہو رہا ہے, اور آپ نے باس کو بھی چام لیا, کیا کر لیا, مطلب اس کا حساب کتاب لگا لیا کہ یہ نہیں چھوڑنے لگا. اچھا اسے چام کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پہ نا 2-3 دفعہ 2-3 مختلف لوگوں کے سامنے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ باس کے سامنے کریں گے نا, باس بڑا رامی ہے, تو باس بنا کیسے, یہ سسٹم ایسا ہے شریف آدمی اوپر جا ہی نہیں سکتا کہ جی میں پڑھے ہیں ان جی پڑھاواں گے, وہ والا سسٹم ہے یہ. تو باس کے سامنے آپ کریں گے وہ نوٹس, وہ منہ پھیر لے گا. آپ نے اور لوگوں کے سامنے کرنا ہے فینٹ ہونے کی ایکٹنگ, تاکہ وہ جائیں باس کے پاس کہ سر وہ 2-3 دفعہ فینٹ ہوا, اس کو لے کے ہم ہاسپٹل نہ چلے جائیں. اچھا کیونکہ وہ باس جو ہے آپ کو تو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کسون پھیر کے ہاسپٹل پہنچا دے, لیکن جو ان باقی لوگ ہیں نا ان کے سامنے وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میں کتنا انسینسٹیو ہوں. تو جب کوئی اور لوگ جائیں گے نا تو اس کے بعد وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ. آپ جب ہسپتال سے واپس آئیں گے تو پھر آپ اسی صدمے کی سچویشن میں آئیں گے کہ سر مجھے پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ ایونٹ پہ یہ بھی ہوا ہے, سر اگر میں وہاں ہوتا, سر ناٹ انڈر مائی واچ سر. بالکل بالکل بھائی واہ, بالکل بالکل. یہاں سے ایک بڑا ایک قیمتی نقطہ اور ذہن میں بھی آیا ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے جا کے کہنا ہے نا باس کو کہ سر اٹ از آل بیکاز آف یو, کانگریچولیشنز آن اے ونڈرفل ایونٹ, وہ اپنے 5-7 رینڈم لوگوں کو جو باس کے جانے والے ہیں ان کے آگے بھی کہہ دینا ہے کہ یار یہ باس نے کمال کروا دیا. لوگوں کے آگے بالکل نہیں کہنا کہ باس چول ہے, باس کو کسے زیادہ نہیں پتا. لوگوں کو بھی کہنا تھا کہ رپورٹیں بھی اچھی ہیں دوست, یہ آپ نے اوپر طاری کر لینا ہے, یہ آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بتا دینا ہے کہ باس کمال ہے, باس کی کیا ہی بات ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا ایونٹ کا کریڈٹ لینا پروجیکٹ مینیجر کے لیے, اس سے زیادہ فضول حرکت ہو سکتی کوئی ہے ہی نہیں ہے. 1-2 حرکتیں ہیں آپ نے وہ کی ہیں, میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ دوستی ہے بہرحال. تھینک یو. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو کوئی ایونٹ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں, نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز جب ہو ہی نہیں سکتی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. چلو اچھا لیکن ہم جو ہے اگر مان بھی لیں کہ آپ نے اوپر نیچے کمال کے ایونٹ کروا دیے, 1 نہیں 10 کروا دیے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے آپ کی نوکری پکی ہو گئی ہے, یا آپ کا کیا خیال ہے کہ باقی جو شہر کی ساری کمپنیز, فرمز, پروڈکشن ہاؤسز ہیں, انہوں نے نوٹس لے لیا کہ یار یہ بندہ بڑا زبردست کام کرواتا ہے تو ہم نے اس کو ہائر کرنا ہے؟ نہ, کوئی شک نہیں. بات یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اوپر نیچے 10 اچھی چیزیں کرواؤ گے اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کرو گے کہ یہ تو میں کرواتا ہوں, تو آپ کے باس جو ہے اس کو لگنا شروع ہو جائے گا کہ کیا یہ دنیا میں ثابت کر رہا ہے کہ میں یوز لیس ہوں, اس کو فوراً ریپلیس کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اور کمپنیز ہیں وہاں پہ مالک چاہے کہہ دے کہ یار وہ سنا ہے وہ بڑا اچھا لڑکا ہے, اس کو ہائر کر لو. جتنے وہاں پہ ڈائریکٹرز ہیں کیا وہ آپ کو ہائر کرنے دیں گے؟ بالکل نہیں. تو ایڈا جو فنکار ہے تو تینوں اسی لے آئیے تو اسی کتے جائیے. آپ کا کام ہے آپ نے ایونٹ ٹھیک کروانا ہے, کریڈٹ باس کو دلوانا ہے, آپ کی نوکری لگی رہے تاکہ آپ ہر ایونٹ میں سے کھانچا لگا سکیں. بالکل ایسا ہی, آپ نے اپنی نوکری پکی رکھنی ہے بیسیکلی. نوکری پکی رکھنی ہے, جتنے ایونٹس ملیں گے اس کا کریڈٹ لے جائے جس نے لے کے جانا ہے. بیچ میں سے تھبنٹو تو آپ لے کے جا رہے ہو نا, بالکل ایسا ہی تو ہے. آپ کے ہیں سارے. بھائی واہ واہ واہ. اور ایک یہ طریقہ بھی ویسے اس میں آزمایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک پرابلم آ گیا ایونٹ پہ, آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک کلیئر سا سولوشن ہے, آپ نے ایک چول سا سولوشن بنانا ہے. باس کو جا کے کہنا ہے کہ سر میں سوچ رہا ہوں یوں کر لیں, یا وہ جس طرح آپ نے یہ کہا تھا کہ یوں کر لیں اس طرح کر لیا جائے. واہ, جس طرح آپ نے کہا تھا اسے یاد لینا کہ یہ تو آپ نے بتایا تھا. تو کریڈٹ دینا باس کو, بچانی ہے نوکری, کیونکہ زندگی میں عزت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, نوکری بھی ہونی چاہیے بندے کے پاس. اور دوسرے ایک اور چیز میں تو یہ سمجھتا ہوں کیا کہ نوکری تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے آپ نے مہینے کا جو بجٹ ہے وہ آپ کا
تنخواہ میں سے نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کم ہو تو آپ کم میں کم بجٹ بناتے ہیں, وہ زیادہ ہو زیادہ بناتے ہیں. نوکری کے پیسوں سے کبھی کسی نے کچھ بچایا نہیں. بے شک ایسا ہی ہے. یہ جو اوپر کی دہاڑیاں ہوتی ہیں نا, یہ اس سے بنتی ہے سیونگ. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ایونٹ ہے نا, یہ اوپر کی دہاڑی کا بہترین خوبصورت موقع ہے. خوبصورت بھائی, بہت مزہ آیا. یقین کرو یہ بڑی بڑی دل کو لگنے, دل کو چھو لینے والی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح سے کہ یار مینجمنٹ کی باتوں میں بھی علمیت یہ بندہ لے آیا ہے. بھائی کیا بات ہے بھائی. بہت اس پہ ایک شعر یاد آیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ سماتے ہیں کی نظر ہے کہ ٹن 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 ٹن. دوسرا مصرع میرے خیال میں اگر نہ بھی ہو تو جو ہمارے کیونکہ آڈینس ہے بہت ذہین ہے, تو وہ پہنچ چکی ہوگی. ہم ابھی اجازت لیتے ہیں آپ سے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, اور آپ آج کے دن کو منائیے اپریشیٹ کر کے مینیجرز کو, پروجیکٹ مینیجر کو. بالکل پروجیکٹ مینیجرز کو, کیونکہ وہی والی بات, آج آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے تو کل کوئی آپ کو کرے گا, ورنہ گالتے کوئی بھی نہیں. ہاں واہ 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 واہ. فیض سوری سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ ایسی کوئی گل ہے گی نہیں. ہاں بھائی واہ. ہاں بھائی واہ. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے.